means na lata to lower helicopters, they're getting close to land, la lata the land. Palo explosion near fitu or explosion la near fitu, they use it for, to draw the enemies away. Decoy. Now, o lesi me tauna mafa fo i tātou, a whai mission sile po, all the people involved in the missions, they wear what they call night vision goggles. O goggles here. E peia la te ai lea. O lai a savali le po fangale lengi goggles, you can't see where you're going. O goggles here, it's special goggles. E peia la out. Ia lono wina la nana whaapau explosion here fitu. 1 minute after 1 in the morning is when the force landed on the compound. O Honduras sa nofo la olana fale, they built him a very secured castle, no photo in there, inside of a military base. Inside of a military base is where his castle was at. 1 minute after 1 is when the force land, which means, as rangers, we're like the quick return, the quick reaction force. We're like the first guys to get there through the security, fight the bad guys, whoever's trying to give us, a lot of troubles. And then tangata special, either the Delta Force or the others. It does, there's a lot of people that's involved in this mission. They come in, and they're the one that came in, went into his house, got him, and then mission. They built a replica of the building. A building extract which means they had to go to the top of the building, helicopter land, get inside the helicopter, fly out, and by the time Venezuela find out what had happened, they're already gone. The mission was done in half an hour. So which means, the people that came to do the hard work, they were out there in half an hour. So it was a pretty good mission. America, the special forces, you got the Delta team, you got the Rangers, you got the SF, you got the SEAL teams, you got the CCT teams from the Air Force, you got all these teams, and they all have responsibilities. Ana whaapea manao Trump e matua destroy le Air Force, le Navy, male Army of Venezuela. E mala mai Tautai A'e le ese military Venezuela. But e pau lava le mena manao ai Trump. And that's what he got. That lost their lives. They got hurt, but none of them critically injured where they need to be operated on. Marofa tai ai le tu ele atu be sana fa fasili fa malulu tu I tanto viewers ilungo le YouTube. O tele o mai loa yai le fo e sili atu ya mi sau tele o mai loa yai second time le fa ma pe el tato YouTube channel. I don't know ya se uma me se family nonga po le ale mafuanga o le aloi ma pe sa pe mai foi la matanga ya le waru se foi ma to tele la to lungo le YouTube pa le fo to e mo tu sia o yo le to on natu I lungo le tato YouTube channel ya alai okay la vale tato Facebook live le to ne o aku manga ye fam karanga e funge ka uso le o ka pumale wa velengo fa ko feside ya sa fa ka ko ngala sa ia si ai agency ko ngala ko le lenga ko ikimo ma amerika mai lo mai kilo me ro ngara foringa mai ya McKenzie so se ngu lava ke longa la lava ia ka fo amerika la e so kanga malo me fa pingi mo le vanga lu ko malo wa foringa mai o si ai ngai ko Venezuela e mala le me la kupule le ngai e so kai ngai ma ne tel facili uso
le ia taua, wai o Amerika. O Special Forces here America. A whapea e iei lava tangata e specialize I la whaasaina. E iei tangata e specialize whaikorea. E iei tangata e specialize I whaarapi. Whatever country in the world, e iei lava tangata Special Forces America that speaks that language. Ua leva na iei Venezuela. They've been there for a long time. La esa mavali ai lato mango, malato moli, mixed with the crowd, ala ai loa o fita America. La ai lato ava, po ulu bea, looks like a bum, wear a suit, ai loa. They're doing their reconnaissance. In Menot Fayatra, America, we can do anything. We can do anything. But we only react e paula le teme o America pe a fai yes, when you're taking other people's rights. Awa tato mafofau, tasi iba ono, na sawalta maalola Menduras, he was in charge. Ele teme na sawa Menduras. Tele o company suau uya sa I Venezuela. From the outside, e yai foi a company sa America sa yai. O le almea Honduras na fight. Na luatu ale usole, when he became in charge, he took over. He sent those people home, I met anai. Venezuela was one of the richest countries at that time. They were very rich. Alame na tupu. E paualame na tupu, the rich got richer. A o to telong nai tangata, wale eseme ayai, mea whapena, o lesi whala na mea, I le teimilanga na tatala I Biden le border. Le teimilanga tatala I Biden le border. Le to a tele le au Venezuela, no mai I totono America, with open borders. O le tasi whala na mea, le na whaia I Trump le mea nei. Why? E to e whaafoi le to a tele tangata. E to tele tangata I na interview since Saturday. I le temila na tupo le mea. Wa fia tangata whamai mole. We want to go back. We want to go back to Venezuela. We want to go back. We don't want to stay in America. So le mea la le na. E tele mea na laina whaia tamalo President Trump. I le mea nei. There's a lot of benefits from it. I pay tai. I te mio te aluai o te alu Samoa, te alu so I Samoa, New Zealand, Australia. The funny thing is, o te mi umau te mata I TV nu uia. The only place the only TV channel they have over there is CNN. CNN is the worst news channel in the world. I say, because it's run by Democrats. O telo tangata I Ranila na CNN are Democrats. O le mea whalale na o tele plain foi wa te loa. O tele na I uoi Australia. O tele na I uoi New Zealand. A me se foi Samoa fa mai. Wa o sa, o la mea leina wha aperto presidente whatu le ai a tau malama mea leina whai e tamāroa. Then you would understand. A tato mawhau I a tato Samoa. To telo tatou whanai whangai tatou, to tele saina I o atu Samoa. There's too many China people in Samoa. We have to have our people own businesses. Or, if that happens in Samoa, it's the same thing that's going on in the U.S. E tele tangata lo o mai nei America. Illegally, that's supposed to come here the legal way. So, tasi na, to tele o mea laina na whaia tamalolo President Trump me whapea. There's so much. I to telo tato I whafo. Ele understand. E siau na whapopo atu fsidi. Malofa vtai. O le fsidi, o le asau mai tau wha le tangata sai le fita. E le whaingo fia mele o whai e Donald Trump ma Amerika. E ui o se mo o mianga e tūlai mo e kūlai whamasingo ngā Amerika raka ngakar ngai.
ona o fuala au whaasaina, which is o le vaenga lea, o lai agree uma ia le Republican ma le Democrat, o lai lau ke agree uma, o le tangata lea, o le tangata e mo o miar kulafongo, o ana ngaioinga, ai pei ua whaale fia ona o le ngaioinga ua whai e Trump malanga administration ni au mai, o le fisili la, o le asau oe whaato whaala inga, ma se vava ai, e ono iai se backfire o le mele ua whai e Trump, mo Amerika lava ia ai mai se la ia China Rusia atunu pe yo le fa wo ma militino fa tazi wa okay lo la ngofo Maduro i ko kongo sela ma fa kari pe fiso songi mayang kama ia le ngala ko fa wo o Xi Jinping ma Putin now isoula talitonunga fa tangata nu Amerika ma tangata wa masangi me kaukaua ma meta wo sofa inga e o se tūlanga e ono wha pole i Amerika i le tūlanga ai mai se o le forwarding lea mai e le peleskengi o Cuba la tau ia le oa i le malingi o le toto le tūlanga i se whainga ia Amerika ono la tau o se whainga le ufai i le presidente o Venezuela la so whiringana ma nei a telefisili ya o lo so a shiata ma nei a telefisili o le mea fo ile na tupu ina ua o Amerika o mai le taita ile Panama yasola o Noriega. It's the same thing. Na fai mai fo i whapea ia Lucia, fai mai fo i whapea ia China. Ala me tupu. Nothing. They never happened. Now, le lau tali atu e wingara le temil nei because tōtelo tangata fai mai. Wow. E alai na macho pai atu. A wa lafo fei tai Democrats fa mai o de vale o Amerika ma nu I fafo. E iaina I mea o tutupu I Amerika. E lo o iloa I to tele lalangi. Mua. O le state leo Georgia. O le state leo Georgia. E le tembilena fa ile palota 2020. O le tasi nei o palota, o le tasi nei o stete. Ina ua momoa le to telo Amerika I le se fululua le po le na fai il palota. Trump was leading maybe by, I think, 15 points, by 15 points. Ai tasi iaila na stete. O la whaatali ia tali. O Georgia, Nevada, Arizona. O le masina le ante atu nei. Na mauai o Georgia e to a tolu se lau lima se fulu wafe. Tolu se lau lima se fulu wafe tangata na votes. E le taulia. Ai na taulia lava e le au Democrats le nga countinga ia votes. Which means 350,000 votes were not legit. Ai peitai. Na le se fulu fa fe lava votes na malo ai ia Biden, ia Trump, I Georgia. I say again, Trump only lost 14,000 votes in Georgia, but there were 350,000 illegal votes in Georgia that year. Come to Las Vegas. Las Vegas, pa se pulu wafe tangata, sa le tatau on a vote, were not qualified to vote in Las Vegas. It is Tetelo, Nevada. Sa wela I Arizona, 15,000 people voted that weren't supposed to vote in Arizona. What's the answer? 2020, 2020, Trump should have been the president. Why am I sharing that with you? Le mela le tupu nei, le temi nei, le mele na o ia Trump au mai le ula le ia mentuas. O le mena le race nei le big, this is like the go back to allow Democrats. E pupuni ai me ua mata na mai fafo. They're trying to take away the view on them on what happened, but they're using what Trump did this weekend
to cover their mistake. O le mea o te iloa to o tele o le lalolangi. Ele o loa le mea le tupu nei Amerika. Pau ale mea le iloa le lalolangi. Una alu Trump a mai le tamaro lea. Una alu Trump kidnap le tamaro lea. O le mea whaina o le whaunga au Democrat. A cover up by the NATO mistake. But back to the question. Atata mafofau. O le suau is the biggest money maker in the world. America, Saudi Arabia, Dubai, onu umai e tele de suau. Ole umai America. They're all on our side now. Russia is not going to do anything to us because walewa ye ne tatou le last piece of the puzzle, Venezuela, Cuba, Cuba ye maulitemi because they have nothing. They have nothing. There's nothing that Cuba has that the world needs. Nothing. If Pawali Melaya Cuba, if or say war Lucia Masena, but as far as minerals or anything that the world needs, no, they're nobody. So back to your question, Ashieta, no, America will do fine. We can do fine without China. We can do fine without Russia. And if they want trouble, oh, believe me, we have a lot of things that we can do to defend ourselves against those two. Yes, you're not what? Malo fafitai. Te uto iso fafisili wa manino le tele vanga fa. Yeah, wa pawal mele ko kiroki e le orfunga ngele back in 2020 leo pa ko e lua ia truck ka tau ke kele lava i ngai Venezuela. Haris kai o Maduro. I think ko ngai le mga mi America. So e saula place kenge, wole vanga ia le mga o America i le ula le o mai lo am salo ka uanga e lo ki kiro ka le ile mea ngomo mua mga mi America le place kenge ia e Maduro. Mane pesili mane atele le melena mai le uso le ya le yatawa. It's a very important. Atoma fo ila. That's you ila me. I'm glad you brought that point up. Le company tau le Dominion company. Ola to ya na faia voter machines ya. Na fauna i Venezuela. Over voter machines la ya. Lena laina faia ina si tina lena malo le election. Remember, she had 60% of the vote. On machines for ya. Na manao ia au le au tulu ia au Democrats. E fa na inei America. Na fa na le nei America. But now, le mela le tupu nei, o le ala wasau nei la Trump. Wailoa me pepelo ia na faye machines here because you can control the machines. You can control it where you can just put Trump and they'll just print out Trump. That's the answer. O le mela mali tele melo famaye ia tawa. O le ala famela Democrats. E faʻasoa ona faʻaonai Amerika ia machine ia made by Dominion. Ato e faʻasoa fo ia outou lena tou faimai a mai machine si e faʻaonai matou le mea lena alaina malo le ula le paide. You see what I'm saying? Now that they're caught in the big bind, lelo faimai o ia le ai faʻasoa la ona faʻaonai machine I see how. Because they think Trump might pull the same trick they did to Trump in 2020. Yeah, siya na fapapoto manele faso. Malo fatai. Au te loa o le tawalunga fasifonga le tatou faso le nefia fi. Walanga le ua mai ale u failo mai ua mai ale ua tula I o le sunga ya Maduro. I le kota o tou I New York le tai au ana le la. Ma o lafo ua ia te ena, yeah, as anybody, any person, ia e tua ia e te mo le amatanga matulanga whapena. What's the possibility o isi skepu? Isa ue mai tau iai, i oe ma le tūlanga
e le mafai na to releasing America ya le maula le se ia vanga na ua serve le justice moia e te fasili asiat le si me e le lo to tell la langi a me shata to atu e ye nephews of Maduros e to lua na moa America ele tem Biden. So they held those two as ransom. Na faila le teo la Biden mo Maduros. E a foi. A fai step down on a release le on a nephews. Well, guess what happened? Talo ya le mato presidente le mo so Biden. Famai Biden. Ya lela a famai la a step down or la release atu o nephews here to lua. Well, guess what happened? They release them. They step down your Maduros. Na toi mo fola ia America se tashi one of his finance people, the one who was hiding his money. Mo for America. By fola your deal. Me for tashi. If you step down, we're gonna release your financial. Well, guess what happened? But my for Maduros, okay, you're late. I've learned my lesson. Release fola ia Biden ia financial. Ola meant to. La prestene ile ulele ya Maduros. So it's going to be the same thing for Melena Tupu President Noriega. It's going to take years, maybe 5 to 10 years, but it will happen. It will happen. Malo faafetai tauluga le tatou faʻasoa faafetaite le lava faafetai mo ausa i lusau ia me se foʻi o se whaamarinoga sa i oe e tusa i o le mataupu ma le tulaga o lo iai ae whaamalo fo i la fui tautua ma le lolongo pui li te lo fo i ai titi tele tatou te whaasoa lava e tusa i fo i o le mataupu o tula i mai ia ma te tatou vavai pe ka fiki la le si o li e pe i la tau te fia tofo ina le malosi o Amerika ia e po fia fui nga ka fiki ia final words tatou tau mavai ai ia mo usa le moana fatu ese atu le mamalu tatou au fia nei afi o te loa I left Samoa when I was young. Now ma New Zealand, I was 16 years old. O te fatu ese atu la taluaia na wa alu fa Samoa, and then my English comes in. So inaito ina manaitina matua te fatu ese atu le te ua tau whapea se o le li le ua fia pālangi ua ngangu mai ai whamolmole lawa ina i o tina mana i o te māmatua te whatu se atu e ina i au shout out le ina i o aunties Samoa ia Auntie Eva Chanchui ia cousin Mona Lisa sitina ia Maleka Tumaseve ia New Zealand ia Litia me se fo ia se o auntie ia Sauleola i Sydney me se fo ia sunema ofe ia se una fa puatu fa tai la mo la no ia mo le tolo fanga le vanga le fiafi fa tai lo sao ia fa tai tele i le fasoa ma tango fie eu telo fu le tu le vale fiafi au to i America alo fa tele tu le nai tu o le lolangi ia ma se tatou va ma turi metai ia po fea nisi o le atau wa le lifa ia po le unga foi leo nei mea ia ai po fea tau nuu iai ma le whaasalanga ia ma le o ia Maduro iyo ia ai alofa te lea tu maruia le nei fiafi whaasoi foi na mo le nei taimi ia ka whaasoi fo ia o le whataranoanga ma le fionga tu maseve moa usa Bridge Mackenzie ia mai America il ne fo ia vaenga o le afiafi ia your thoughts Leto maria e fai sura para ka kana maturu e le te kamai kaka alo ke kira fo ia ngala o le lua ile o kamwhainga e ave raka le o le kamwhainga mua sa faile operation ka origidient a Spain e le imoa so awa la pressure la mi kalen ka ola fungeng le absolute result ang fa ngat out
Delta Force. Ana fa ko ka. O lenga kam fai foi Spain la ko ia fai la krim fai. I ke ola ia sala ama ma ka ngai hisi la kinga o ka ma ma ia le me wala pe foringa ma ke ka fa pe ma ia pe la puli amerika le ma ale me ngala kwa se i mai a ma ko foi mo le vanga ma bi amerika ka mo lufu lima milionga pe su lima milionga le ofa kai mo pai o telen tau fa se er ka le ia Biden ia ko mai lo ia ba ngale po o kuso len kege lunga lima su milionga ia ale fo ka se longo winga ole anga ka Amerika ole ka le leng mo ko o supply si nga ke le ko Venezuela le kai ka mo tu so ku lai mo la ka fa pe io so lo control a ko ale le ku ele winga le tala se fa ko la ka ma ia ele a fia fua wai ese fida ngalo mala ngona le ata wori melia ata wa vai ni savalinga Maduro nga ma losi lo le pule mar power le ko pole ngi election kiki a o ka ko le a to te sila o le a ka u le a e faia le fa e uia ele i maua ke le ma losi o Maduro le va nga ia ka fo u ma le fainga malo a le a to te sila Samoa ele fia ko ilalo i awala sao o le wingo lo fa metalanga a ele fia ko ilalo lo i awala sao nga e ka penga le o le a fa ko ilalo o i awala pio e kusa o le pio mea ki faia e ile upo fo ile ala mea a faia la o se kanga ka pio e fiu awala sa ma le process e kele fia ko ilalo you will have to accept ma expect o le treatment foi la o lo fa afikaudi o le force 5 Laka mum. No, o langa o kako. E kau ke feika. Ai manga kua. E singi ina mea lea o le ngau walofa. O inga lea ua sila ai ua e seifinga ngalo mara toatele lea ia ingai melea. Ioi. O le fesili fo ila i le mafaufau. E wha amaka kako ke kāpenga e ka liangi mea onga i ongo kukupu. O le fesili nga? Pe o ka kounga ar fa maike nga ar karangoa maila ia nga faile election a Venezuela mangingo le faia inga ngai li pokia uma le Fox le CNN ngai ai 4 years ago nga faia ile la ko general election faia inga ngai le fa ongo super singing malo le fingere o voters ale country ele fia wese a ngofo fa o ngala nga or ka malo or ka imiriketi former military ngofu fa ngalo nga malo si fa kai mirikedi ai fa yele warning or kanga ka lenga malo ia uma el fa valu ku la wa out man ku fele ngofa ku lenga ko si ai ave fa nga langa o menga nga fa si fingele o la le wingo lo tala no atu ya tatou fa la weteli o la le wingo fa matalanga a faila o e sa ka kaunga maualo wa vangoa ke alu ile awala sao ai e ko ilalo ai ke musu e fa ngar fa sori kula fongo e ke ku mau ile pawa ia e ka lia fo ilale me ka kaunga kupu ya o le fosi fa malosi o e avesi ya ale pi kupu mai ngi me ai ka ke va ai tunga e se a fina ngalo isi e lo bingo tala e pules ka funge le lao na sa alo bingo la tala ko ke le fia ya kuila e ka ko lu me sa e ko ke le fia ya kuila e pa ko ke fai mai o amionga ia le fai fa dictator ale la o ka ngoku America se i mai le dictator ale fu ko fa sangam ko fai mai e ama ya o human right ai fa fe human right ka ngaka ye sa fa ma feo ki fora o fa sainga mangime langa o isi la feo ki ala pregnant wole ai la se human right nga pepe ma me uma ma fu isi ya how ko nge me o drugs fora o fa sai elo ku pusamo ela nga ka ko la isa mo
Imagine sika mai kai mi ele a ko se masinga e fola ye maduro fola ufa sainga ya ka ko Samoa papa uma te vaka vale uma mama uma ku pulanga Samoa e sa o lor kamalea langa lai le yo Samoa kamalea ele yo Samoa ko inga fola ufa sainga le nga sa den ka o mai ngele ele sunga ele tamalo kamale uma elo wa fa wa ha singo kulo fa fonga mai le tulu e u la lo ku mo ya u ngo vai e ke mo fa ku e ke mo ya va o winga na le na ta fayatu e fa mai de kala ku pa ia e sili le ora fo de kala masangi nga ka la lo vidu e sili le fangolea or ko kasi ngai lo fangolea Orko akele. E siri le fangor ko kasi ngai lor fangor ko akele. A ko foi sesi ko e siri le fangor ko alaiki. Ngai lor fango ai. E lo pole o ele sire complain ai lo pola o ngai o walo isi de makwa la walunga me lor fa sai ngale le o pa va amale nga ulu me. Ya le ai ki e ke re fia fa mai o lea o le fai fu o la kangaka e le se ko wa ia e le se inga o fo ma lo pani marama inga o fo ma lo pani marama me o ia nga kau ma fai o mai o yang usila nga kau ma fai o ma kipi o ma ia ngai malo si anga fu o fa ko inga ma so kanga e o iska ko ingo ku e pang fai ilang kala ya pan marama Ioi, ala la le wingo na me o le lea ia le ngor ngamia. Fatoi. Era ona vatu fa pena. Vatu fa pena yo to. Ele to o mai se tu lowa. Ele yo telefato se si tu ele to le foi la mna tu la le ngari poki mangi kai a ori ato. La o tu la ilu mor fam sinonga. Te eno no molianga. A olanga karusanga. E koi fia ave failea. Dafa mai lang karsanga la yai. Take me back and give us a chance if face election. Yeah. Ala wo mga fa yel fam singo nga Amerika. No. Ya la ko fa nga me wo mga fa mo ai e fo malo wo e ngo fo war malo. Oi. Mga kuwa mai Samoa. O le fight le ka ke fight ka ki ya ngai o menga o mea o leva o nga me o ta tu ai ka ko focus ile mea la ku pu Samoa. E fai ma fa ka inga. O fesidi. O mawanka ko oil free. O elinka ko swau. La la me ka ke poli for nga mer swau. Al visiti. O monga ko drugs. Kele. La me la nga ka poli for elinga swau uma elinga aulo. O me ka makua. Worry le me la wai lu mor fe ko olo fali. Ma ne na faso. Popole le mela wa ilu mor fe ko olo fale olea. Fala fa sainga. Popole le mera. Ale ase mela ka ko popole fua maka ko popole fua ongo eringa aulo ongo eringa swau ongo ngau Amerika swau. Se o mea big boys. You know. Me akafa. Menga yo me e mo wai se fuli o sa mo nga me pe aka ko aku wala Venezuela la ko swau pule hai ala ko swau e se kai me va ko ni ka ro ngi swau mo fu mo sa mo ai afa kanga ma ku faul ko malo le yanga drugs e fulai le wala o sa mo de me fo la fa sai le ke fo i vai ku ngale ro por menga fia isi o ri o le ku nga e ro por menga nga fia ai e oi lo pola fia le anga o le la ki pi Trump le so kanga lea moku mai malenga ye ku ia ka ko Pacifica sa New Zealand e Australia marwa ku ia ka ko mai i lo por menga le wa ke le au le fia ngi ia ka ko jamo ya o se faʻasoa va tu atu yo o tafa tu ti mata le pe ya ole fa ko nga fo le wa ka le ko mai ka fo sa nga ale suwa fo ya ku le Ai la kakalmo ile kule ele ai acha como a que kilo le history le foganga o Venezuela e que mo uma ya meu kule pa ko ai kilo le history foganga o foganga sainga
e maua uma ia ai ki kilo ia Lucia e maua ia kulepa ai ki kilo ia Katafi e maua ia kulepa o dictator so ma hikila ke maua ia kulepa le foringa mai la o le o ke le ko inga I winga ia le fua mai me ia o ke e ma le fia malama me fapenga mo fainga ka ai o ka ko le kulang fa kem klasi mo ko fo Venezuela e kem klasi fo ai ka ron kula e le ula le ma ka le fo kulang le ku ya Venezuela le fanga le kulang fa le mo le fa fiki republic ya ko nga kulang ai ai me no ngi o ko dictator ka ka mo o komegi si fo ai le mo kala o winga ia ma trade share le o dictatorship ma fanga ma kai fau malo ma ke malo e pit by pit mo umar ko inga la ka ko ai mana tua le e tau o le fani o winga o tangata fa penei se fatula te tala mele ale nga o le lo to man ia I o le tala ale suilo le Democrats le sa faya nga I la ko vaenga tulo I America fa mai a o ka ko powerful a o ya ka ko fo I peleskingi nga ka ko ngo uma pu e ko malo le ka ko ngo uma e fa muka a mai e ku I fa msingonga ai le I mafai ka ko faia ale o pu e mai e Donald Trump malanga fo administration ale o ora fasade no ka ko mai fa mai woleanga ko foi mai la o kala se fatu la tala o me ko ke le fia nge ya kula epa a o pale mia kula epa ele ngalo ai lo to ele foi ma fanguo I sakapola nango ingale ile video mo ko ma fo nga le nga fa ya fa ko nga ko susu ale tulo ale atol payali fa ilangi folo nga polo kai sakapola a wala la nga pule la fangua ma ele ai fa kala ngoa ku kula epa ai saura kali le sia so mai lunga kulisi e fonti leva mai o meia e pule ai malo e pule ai malo a manga o malo se mai se vai ongi upuia fa ke mokarasi le yo le te mate fa so fa manga ku ya o ko ya le ko ke le fo ko mai fa mai meia fa mai o ai mai o Trump le ai a o paua ku la e pa ma umia le pule sa pule ar ka maloa ko o se mai ku la e por ko fa kaipu ko ki ka se mai ku lo na faia na tala o le mea e manga o e malo pule le malo pa o le mea va ku ngai kupe ko ngi me o lo ko runga mai nga faia inga loa le o ko haku le media ko fisilia ku ye ai fa mai ele ai se ya le malo me ia o me pule no bo ko se sira ko e kau ke vale ia tu lo o fesidi e kau ke vale ia ma ele hanga e o ka ko ulu e kau ke fa longo ngi ko inga me fa pia ela na le na fa ia tu so o ata to por kalami o sa o ia le mele ke muri ka ia o sa o ia awange e follow onga o se ku vai nga fa u fai ava le o ke fai so o ke le follow fua onga fa pe la mu fast pe ha tu lo o le sa ilinga o le ami o kongu le a fua pa wa le pa ki le mai for folanga le o nga kasi mar sa ilinga o le ami o kongu pa wa nga ale le va ku nga umanga fai foi kala ku le pa ele ai se fe au malo o ko fa fonga o le fo sa ele se fe au malo ai se ala nga ile o ko par mia le skanga ai a o pale mia ka malo o langa lea anga vai fai so pule el malo pule el malo vai a tuar malo sei a tuar malo avese si o ko fa fonga o fa penga me se sa nga laudi o inale o te fai atuai o i ko ngwale yaisi si fatu matunga masinga fa ale ko o sia ka ko wa mio a o me taua sa ili le masu su le po o atua patatua la ngolo ke vai ku kuskusinga ngi si fai mai se o me ko ngwale o ka ngoi Trump fai me le o fia fai swa really ele aya se si kama ai ngai fa kusa ya Amerika ele aya ngisi e ka ke fia Amerika e ko ke fia fai ku pe Amerika ai na ke o ka ko fai fuanga kala o le manga o Amerika
la fo ye eli swa u Amerika ai akala ngoa ile Samoa ele mo wasinga fangu